السلام علیکم میرے پیارے دوستوں. پاکستان کا ایک ایسا خطرناک مجرم جس نے 100 سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ جو 6 سال اور 16 سال کے بیچ کے عمر کے تھے ان کے ساتھ زنا کیا، ان پر تشدد ظلم کیا. وہ ان کو اغوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ کاٹتا تھا، ان کے پیر کاٹتا تھا، ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا. اس کے بعد وہ بندہ ان کا جو گلا تھا وہ گھونٹتا تھا، اس کے بعد وہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا. پھر وہ ایسڈ کے ویٹس میں ڈبوں میں ان کو ڈالتا تھا اور ان کو جلا کر راکھ کرتا تھا. پھر اس کے بعد لاہور کے ریور میں ان کو بہا دیتا تھا. ایسے ہی اس بندے نے 100 سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ کیا اور اس بندے کا نام جاوید اقبال ہے. جاوید اقبال ایک بہت بڑا پاکستان کا خطرناک مجرم اور سوڈومسٹ تھے. زیادہ سے زیادہ پھانسی. خدا تم میری ہستی کو بھی نبوس کر دیتا اگر خدا 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی خدا کا نام جس نے اپنے غصے کے آگ سے 100 سے زیادہ بچوں کو جلا دیا، خون کے آنسو ان کے ماؤں کی آنکھوں سے بہائے. یہ جاوید اقبال کون تھا اور اس نے یہ کیوں کیا تھا، آئیں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جاوید اقبال لاہور کے رہواسی تھے اور وہ شید باغ میں اس کا گھر تھا. وہ اپنے ابو جان کے چھٹے بیٹے تھے اور اس کے ابو جان چھوٹے موٹے بزنس کرتے تھے. جب وہ انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور میں، اس وقت وہ لوہار کے کام کرنا شروع کرتا ہے. وہ لوہار کا کام کرتا تھا، چھوٹا موٹا اس کا بزنس تھا. وہ اتنا امیر نہیں تھا اور وہ پڑھائی کے دوران یہ کام کرتا تھا. ایک دفعہ اس کے اوپر 1985 اور 1990 میں اس کے اوپر سوڈومی کا الزام لگایا جاتا ہے. FIR اس کے خلاف رجسٹر کی جاتی ہے پولیس اسٹیشن میں کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا، اس کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زنا کیا. پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کرتا ہے پولیس اور اس کو جیل میں لے کے جاتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ مارتا ہے. اور جو وکٹم تھے ان کے فیملی تھے وہ بھی اس کو اتنا مارتے ہیں، بہت زیادہ مارتے ہیں. اور جاوید اقبال کہتا ہے کہ اس کے سر پر انہوں نے ایک بہت بڑا ڈنڈا لگایا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے اس کا بزنس وہ بھی خراب ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے وہ پیسے بھی نہیں کما پا رہا تھا اور اس کا بزنس اچھا نہیں چل رہا تھا. اور اس کی وجہ سے اس کی ٹینشن میں اس کی ماں کی جان چلی جاتی ہے. اس کے بعد جاوید اقبال نے ایک پرومس کی تھی کہ میں ایسے ہی 100 ماؤں کو رلاؤں گا، ان کے آنکھوں میں خون کے آنسو لاؤں گا، ان کے آنکھوں سے ان کے بیٹوں کے لیے جو ہے نا آنسو لاؤں گا. ان کو اتنا مجبور کروں گا کہ وہ اپنے آنکھوں سے خون کے آنسو بہائیں گے. وہ ایسا ہی کرتا ہے. جاوید اقبال 1998 اور 1999 کے بیچ میں وہ یہ کام کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ جو یتیم آرفنز تھے اور جو گلی میں فقیر تھے ان کے بچے تھے ان کو وہ کھانے کے لیے ان کو کہتا تھا کہ تم میرے گھر آؤ میں تمہیں کھانا دوں گا. ان کو اس بہانے سے یہ ان کو اپنے گھر میں لے جاتا تھا بچوں کو اور پھر وہاں پر ان کے ساتھ جنسی تشدد کرتا تھا، ان کے ساتھ زنا کرتا تھا، ظلم کرتا تھا اور ان کا گلا چین سے گھونٹتا تھا. پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر کاٹتا تھا اور ان کو پھر ایسڈ لگا کر ان کو جلا دیتا تھا. وہ ایسے ہی 100 سے بھی زیادہ لڑکوں کو ایسے مارتا ہے جو کہ 6 سال اور 16 سال کے بیچ کے تھے اور پھر ان کو دریا میں ان کا جو جسم جلا ہوا تھا ان کو بہا دیتا تھا تاکہ کسی کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتا چلے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جاوید اقبال نے 100 لڑکوں کو 6 مہینوں کے اندر مارا تھا. 6 مہینوں کے اندر اس بندے نے 100 لڑکوں کو پکڑ کر اپنے گھر میں لایا، پھر ان کے ساتھ زنا کیا، پھر اس کے بعد ان کو جلا دیا اور پھر بہا دیا. 100 سے بھی زیادہ صرف 6 مہینوں کے اندر.
के बाद दिसंबर 1999 में वो एक लेटर भेजता है ख्वावर नईम हाशमी के पास, जो कि लाहौर के चीफ एडिटर थे, बहुत बड़े एडिटर थे। उसके पास अपना लेटर भेजता है। उस लेटर में जावेद इकबाल कन्फेस करता है कि मैंने अल्लाह ताला की ग्रेस से मैंने जो है ना अपना काउंटिंग, अपना गिनती पूरी किया। मैंने 100 लड़कों को जो है ना मारा। मैंने 100 लड़कों के साथ जिना किया और जो आखिरी बच्चा था वो बोहतान से था, पेशावर से था। वो बहुत अच्छा लड़का था। और मैं ये लेटर इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मेरा मैसेज, मेरा पैगाम सारी दुनिया सुने और मेरा पैगाम, मेरा मैसेज सारे लोग सुने। उसके बाद 20 दिसंबर 1999 में दिल्ली जंग में जावेद इकबाल आता है और वहाँ पर वो सारी चीज़ें कन्फेस करता है और वो ये कहता है कि मैं इस न्यूज़ चैनल में इसकी वजह से आ रहा हूँ क्योंकि मैं पुलिस से डर रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे कोई भी नुकसान दे सकते हैं। पहले तो लोग न्यूज़ चैनल वाले एंकर्स उस पर, जावेद इकबाल पर यकीन नहीं कर रहे थे कि जो कुछ तुम कह रहे हो कि ये सच है। वो उस पर यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका शक्ल ऐसे था और लोग कह रहे थे कैसे ये बंदा इतने बच्चों को मार सकता है और पुलिस इसको छोड़ देगा, ऐसे 100 बच्चों को ये कैसे मार सकता है। लेकिन उसके बाद पुलिस जावेद इकबाल को ढूंढता है और उसके घर में छानबीन करता है। जब वो उसके घर में छानबीन करता है तो वो हैरान हो जाता है उसके घर को देखकर, क्योंकि जावेद इकबाल का जो घर था उसके दीवारें बच्चों के खून से लाल था और वहां पर जावेद इकबाल का एक पेन मिला, वहां पर एक बुक मिला और बहुत उन सब लड़कों का वहां पर पिक्चर मिला। जब उन बुक को पुलिस ने खोला तो वहां पर उन सारे लड़कों के पिक्चर्स थे और उनमें उन सारे लड़कों के नाम थे और उनके एज थे। सब डिटेल्स उसमें जावेद इकबाल देता है उन लड़कों के बारे में। और वहां पर पुलिस बैग्स भी ढूंढता है जिन बैग्स में लड़कों को मारा गया था, लड़कों को जावेद इकबाल ने मारा था, फिर उन बैग्स में उनको डाला था। ये एक बहुत बड़ा जालिम शख्स था। जावेद इकबाल एक फ्लैट में रहते थे जिसमें 3 बेडरूम्स हुआ करते थे और उसके साथ जो 4 लड़के रहते थे उधर, उनको सुहावा में कुछ दिन के बाद पुलिस पकड़ता है। साजिद अहमद जो उसके साथ मिला हुआ था उसको भी पकड़ता है और उसका बड़ा भाई भी आता है, लेकिन उसका बड़ा भाई इस वीडियो में डिनाई करता है। उसकी ड्रामा है, यानी उसने एक ड्रामा रचाया है। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा कि आपका उन्होंने कैसे जिक्र किया अपनी डायरी के अंदर? उन्होंने कहा कि आपने भी 11 या 13, वो उन्होंने फिगर पूरा करना था 100 का। नहीं, आपके बारे में उन्होंने क्या लिखा कि आपने? मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे साथ मैंने उसको खुले अल्फाज में कह दिया था कि तुमने मुझसे नहीं मिलना। इनकार करता है कि वो इस शामिल था और वो ये भी कहता है कि जावेद इकबाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जावेद इकबाल को 2000 में गिरफ्तार किया जाता है और जो लाहौर का जज था वो जावेद इकबाल को ये सजा देता है कि जावेद इकबाल का जो जिस्म है उसके 100 टुकड़े किए जाएं, उन माओं के सामने रखा जाए जिन माओं के बच्चों को इसने उनके साथ जिना किया था और उनको मारा था, और फिर उसके बाद इसको एसिड में रखा जाए और फिर नदी में इसका जो बॉडी है ना वो भी बहाया जाए। पहली बयान और दूसरी शहादत प्रोसिक्यूशन की पेश करदा से जुर्म जो है फिर दफ्तान पर स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिसॉल्व करने की सजा दी जाए। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर मोइनुद्दीन हैदर था, उसने इस डिसीजन, इस फैसले से कंट्रोडिक्ट किया और जज को कहा कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के खिलाफ है, तो इसकी वजह से उसको हैंगिंग का सजा दिया गया। उसको कोट लखपत जेल में रखा गया और वहां पर कुछ दिनों के बाद उसकी वहां पर लाश मिलती है और जो पुलिस थे वो ये कहते हैं कि उसने खुदकुशी की थी, उसने और साजिद अहमद ने खुद को जेल में लटकाया था और उसकी वजह से मरे। लेकिन जो उसकी ऑटोप्सीज देखी गई, जो उसका बॉडी जिस्म मरने के बाद चेक किया गया तो उसके जिस्म पर बहुत सारे जख्म थे। इसका मतलब यह है कि उसके मरने से पहले उस पर बहुत तशद्दुद, बहुत जुल्म और उसको बहुत ज़्यादा मारा गया था। हमें जावेद इकबाल की कहानी से ये सीखते हैं कि कुछ भी आपके बच्चों के साथ हो सकता है। जावेद इकबाल जैसे दरिंदे, मुजरिम
आपके गलियों में कहीं भी आपके शहर में घूम रहे हैं और कहीं भी ये शख्स आपके बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है, तो इसकी वजह से अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों पर नज़र रखें और इन दरिंदों से अपने बच्चों को बचाएं। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आया। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह कहते हैं? That's it all for today. Allah Hafiz.